Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Yo
ছেলেটি তো যাবনা তো সঙ্গে মে তো চলো यार वो साथी ना काम करने हो तेरी ना कभी यारी चलो यार वो साथी ना काम करने हो तेरी ना कभी यारी别干嘛的了，不要，拜。
「
다이. 아빠 공부 키워 시작해봐. 어디에 사는 거? 제일 중요. Thank you.
Thank you God, oh thank you Lord, you stay with me every time I'm not alone.